Naali mi karon sa night market no, naglaglaag mi Loridin. Nagsuroy-suroy mi nangita mi og pod trip. Sus pertin daghana man na diri mga pagkaon. Kung gusto nimo bisag asa lang ka lingi, puro mga pagkaon, mga kalito. Grabe tao pud mo patindaghana. So katong mga gusto mo laag diri no. Laag diri sa night market, diri patindaghana. Gusto ka mag pod trip, pili lang ka. Kay gigutom si Loridin, gusto daw sa kaon. So nangita siya, nagsuroy-suroy yun mi og asa ang ihang mapilian. So siya ra gyud magbuot og asa siya gusto. Kay naa tanan, nay sinugba, nay lechon bili, bisig unsay gusto nimo, naa gyud. So mga kalito, dali na mo, dasmag na mo diri. Kay mangaon ta. Sa Kursunada lang mukaon. Diri lang ha, sa may diri at bangara aning Ateneo. Naami diri. Dali na mo. Kay food trip ta. Wa man tay lain lingaw ani. So laag ta pres tao no, daghang gyud tinuod pero sus ayaw lang gyud mo pag jacket o pag bag kay bawal gyud di mo kasulod, ipahubo sa inyo ha. So kanang magsanina lang mog tarong pantalon ana ra gyud, ana lang simple lang. So ano mo angay kabalakan, pwede na mo mosulod og mamili og unsa inyong gustong kaunon.